या या येस सर तुमचा नंबर सेंड करता काल एक स्पा आमकां पोर ते आमकां एक लेटर येयली फ्रॉम द कलंगूट पुलीस स्टेशन की तुमकां स्पा तेणी बंद केल्या प्रॉब्लेम जाला तेजर आनी त्या पासून तेणी आमकां आमचे नोटीसी काडले सो आमी इमिजिएटली गेले हांगासर ते ओरा स्पा म्हणून उंतावाडो which belongs to Arvind Desai. He is a big builder in Kalangut and Kungutkar, and I was shocked to see that he is operating such a business in Kalangut. And we sealed that premises, and we sealed another one which is next to there. A travel agency was there. There also we sealed, and we came yesterday. So what has happened in Kalangut is that we have taken the resolution in the Panchayat meeting not to issue any permission for this spas, the so-called spas in Kalangut. रायट आता कितें जालां मॅडम की आमी कालांगुटान रेजोल्युशन घेतलां फकत हॉटेलां हॉटेल्स तांकांच आमी परमिशन दितले आनी उरलेले हे सगळे शॉपां आनी कितें ते करता तांकां आमी घेवचे ना बिकॉज ते कितें करता की हे टावर्स दवरता मागीर हे नाका जाल्ले ते बिजनेस करता तेजो सो आनी हे कोण करता हे सगळे भायले लोक हे कितें करता झिरो इन्व्हेस्टमेंट घेवन येता कालांगुटान एक शॉप घेता आनी ही असली भानगडी करूंक सोदता आनी हे नांव कालांगुटचेच पिड्यार जाता आतां तूं म्हणटलें फकत कालांगूट 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 दुसऱ्या गांवांनी जायना दुसऱ्या गांवांनी पळयात मरे तुमी सो प्रेसूय वचून विचारपाचें तुमी दुसऱ्या गांवांनी कितें जाता तें सो आमी हेजेर कारवाय केल्या हे फावटी आमी लायसन्सां स्टॉप केल्या दिवपाक आनी आमी ह्या दिसांनी सगळे जे कितें कोणाचें इलिगल आहा ते आमी लॉक मारता कम वॉट इट मे रायट आमी आतां अबाउट आमकां पुलीस प्रोटेक्शनूय मागला आमी फ्रॉम द पुलीस इन्स्पेक्टर एज पर वन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स आनी तेजे हितून आमी आतां स्ट्रेट अवे सील मारता कितले आतां सील मारले बरोबर आसा वी कांट कीप द सील फॉर टू लॉंग सो वॉट वी डू इज दॅट वी टेक अ अफिडेविट that they will not operate that thing in that premises and then we place it before the body then we send that same thing to the police inspector ते मागीर ते पुलिशेन एक्शन घेवंक जाय मागीर आतां ते तरी एवरी डे तरी करता जाल्यार इट इज लेफ्ट अप टू द पुलीस टू डिसायड सो आमचेच हे करता आनी उरल्या आमी लेटरी धाडल्या सगल्यांक 3 days नोटीस दिलेली आमी आतां 3 days नोटीस दिल्या उपरांत आमकां मातशें काम पडला हाय कोर्ट ऑफ 3 of 24 मॅटर आहा सो त्या पासून आमी हे पेंडींग उरला आमचें काम नाजाल्यार आमी आनीक खूब मारपाचें काल एक उजो लागलो एका स्पाक तो इलिगल आसलो येस ते इलिगल तेकाय आमी सील मारपाचें आसलें पूण देवान कितें सांगलें की तुमी हें करनाका आपुणूच करता म्हणून सो तेजो तो खबर जालो हांव काल घरा सावन पंचायतीन येता आसतना तें पळयलें तेजो आनी आय वॉज बिकॉज आय थिंक हे सारकें न्हू हे कितें स्पा करता ते पळय देवूय आहा देवान देव पोव पासून पळयता आनी मागीर हो आन्सर दिता सगळ्यांक सर हे इलिगल आसा खरें म्हटल्यार पुलिसांनी हे कोण DYSP बी आहा तेंच्यांनी हेंचेर लक्ष दिवपाची गरज एक्चुअली तूं पंचायत राज एक्टाचेर तुवें पयशी स्पाज म्हणून तेजेर द DYSP हॅज टू एक्ट right even the police inspector of that particular area like Kalangut has no powers the DYSP sitting in Porvori तो कांयच करना तो सगळ्याक हा सर म्हणटा तेच्या व्हडल्या पात्रांव वयर सावन प्रेशर येयलो हा सर म्हणटा कांय करिना आनी वयल्यान आमकां ऑर्डरी मागता ही कितली इलिगल आहा म्हणून वाय आर यू सिटींग देर वाय आर यू बींग पेड थ्रू पब्लीक फंड it is high time for this person, the DYSP, to be shunted out of Bardis. I'm telling you this because तेका खूप वर्सां जालीं हांगा आनी तेका तो मातला तितूर बसून. So no one is taking action. So I am telling my honorable chief minister that he is holding the portfolio to shunt him out of this because there are a lot of this is going on now. आता कितें आहा न्हू आमी सील मारता तितले आनी येता हे कोणाचे पेट्रनायज तोच न्हू आनी आमी कितें करताले आदी आमी लायसन्स दिल्या उपरांत लास्ट इयर पासून आमी लायसन्स दिताले आनी लेटर धाडटाले ताका आतां रातची तुका सील करपाक इट इज द ड्युटी ऑफ द DYSP नॉट द पुलीस इन्स्पेक्टर
सो तो कांयच करिनासलो. सो हे फावटी कितें केलां आमी, हे फावटी आतां आयज एज ऑफ टुडे दीस इयर लायक फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स कोणाचेच लायसन्स रिन्यू ना. इवन इन द हॉटेल्स तेंचेय लायसन्स रिन्यू ना.